Shalom pemirsa, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di GKK TV dalam acara Masak Yuk. Nah, hari ini kita akan kembali bersama dengan rekan kita Elsa dan suaminya yaitu Xiaofu yang dari Cina itu. Ya, kita akan bikin yanto yaitu sambal kacang kedelai. Ini suatu makanan yang tentunya asing bagi kita, tapi Elsa dan suaminya akan mengajarkan kita bikin sambal kacang kedelai. Tapi sebelumnya, seperti biasa dengan tak jemu-jemu, saya akan menginformasikan jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari punya pergumulan, jangan khawatir. Ada tim doa GKK yang siap mendukung di dalam doa. Caranya bagaimana? Lihat di GKK TV ini ada dua tulisan, Alkitab dan doa. Silakan pilih doa, nanti akan keluar formulir permohonan doa, isi nama, kemudian apa yang ingin didoakan, lalu cantumkan nomor HP atau WA dan klik kirim. Kami tim doa GKK siap mendukung di dalam doa. Firman Tuhan di dalam Mazmur 145 ayat 19 mengatakan demikian. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Sekali lagi, ketika punya pergumulan, berserulah kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar untuk setiap anak-anak Tuhan yang punya pergumulan atau masalah. Oke, sekarang kita akan bersama dengan Elsa dan Xiaofu bikin yanto. Selamat pagi pemirsa, hari ini kita bersama kembali dengan Xiaofu dan Elsa. Ya, kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar bikin acar lobak, hari ini kita akan belajar bikin Yento namanya. Wow, yento. Atau lidahnya nggak keseleo aja ya. Yento yaitu kalau kita Indonesiakan sambal kacang kedelai. Yen itu garam, itu kacang garam, bukan gitu ya. Ini maksudnya kalau di sini jatuhnya kayak sambal ya, sambal kacang kedelai. Sambal kacang kedelai. Karena bahannya kedelai ya, bahan utamanya tentunya sama cabai. Jadi kalau kita bahasa Indonesia kan ya kita akan bikin sambal kacang kedelai, tapi ini versi dari yang Cina ya. Iya, yang biasa pas masa-masa dia kecil di sana sering makan ini. Sering. Ya. Apa yang ngomongnya? Sering makan ini ya? Iya, sering makan ini. Emang udah, ini kurang pasti juga sebetulnya khas daerah mana, yang jelas dari dia kecil sampai gede juga makannya begini. Dan di sana juga dijual. Iya, dijual gitu ya, yanto ini ya. Yang sebelumnya, video sebelumnya kita bikin acar lobak itu juga sama. Jadi dari kecil dia udah biasa makan juga. Udah biasa makan. Di tempat makan juga ada jual. Ada jual juga, dijual juga ya, bungkus-bungkusin kecil gitu ya. Kalau jual perbungkus itu belum ketemu, tapi waktu kita makan itu dikasih gratis aja makan. Dikasih gratis ya. Ya pemirsa, kayaknya di Indonesia saya belum pernah ketemu sambal seperti ini ya. Suatu ya luar biasa, kita bisa belajar bikin sambal kacang kedelai ini. Nah, sekarang bahan-bahannya apa aja nih, Xiaofu, silakan. 谢谢。 Yuk. 现在我们来做这个盐豆，也是符合我们这个印度尼西亚人民吃的那种一种食材吧。你就是有吃饭的时候有这样来就。比如说我们现在马上要吃饭了，从冰箱里边拿出来，我们拿出来一点，然后沾在米饭上面，吃的也是很爽口的。 termasuk makanan sampingan gitu, maksudnya peneman makan nasi ya. Makanan yang lain ini sambal Indonesia ya. Nah, sekarang silakan bahan-bahannya apa saja. 现在有用什么东西给人家看。好，现在我们来介绍一下这个食材啊。我们现在呢，这个是黄豆。 kacang kedelai yang sudah direbus ya. 因为时间关系呢，这个黄豆我们是已经煮熟了的，都已经 OK 了的，煮熟了的，知道吧？煮熟了的，所以说呢， biar mempersingkat waktu kita udah rebus duluan nih, ini jadinya begini. Jadi ini udah direbus duluan ya. 煮熟的。状态不太好。 Nah, kira-kira ini kita bikin kacang kedelainya berapa tadi ya? 350 gram ya ini ya? Iya, kira-kira 350 sampai 400. Ya, 350 sampai 400 gram. Tadi ini kacang kedelainya direbus dulu ya pemirsa, sudah didinginkan ya, jangan panas-panas. Ya, kita olah, jadi ini udah dingin. Oke, ini 它是煮熟的。这个呢就是辣椒酱。
辣椒酱，你看 Ya, ini 啊， cabai. 对，它跟番茄酱一样都是红的，但是呢，这是辣椒，辣椒酱，对，你看一下，辣椒酱， Ini 哎， cabai 对 giling, cabai yang Cabai keriting ya, yang Iya, digiling cabai ya, cabai keriting Iya. yang digiling. 这个他们菜市场都有卖的，有那种干辣椒，有湿辣椒，都可以的， Ya. 啊， Apa? ada Sa- di pasar ada jual juga, tapi ini kita bikin sendiri. Iya, lebih bersih ya. 对 lebih 然后呢，这是萝卜，你看， Jenis. 这个是 lebih 萝卜， tenang bagi- 萝卜一个胡萝卜，一个白萝卜，有的人喜欢吃红萝卜，那种红色的皮， Oh, 对吧？ ini ada yang pakai lobak merah, yang kulitnya Oh iya, merah ada itu. yang lobak merah boleh ya. Iya. Tapi ini kita lobak putih dan Iya. wortel. Ya pemirsa, ini cabenya kemarin saya giling 1 kilogram cabai keriting merah, tapi bukan yang kering, yang biasa. Oh iya. Sebaiknya kering ya Iya. tadi ya, saya bilang Kalau ya. di sana biasa cari yang kering, tapi pakai yang itu juga Itu nggak bisa. masalah Cuma ya. nanti airnya jangan dipakai. Oh ya, jadi ini kemarin saya udah giling sendiri. Ini udah diambil cabenya, airnya dibuang pemirsa ya. Tadi udah dibuang, jadi ini tinggal ampasnya ya cabenya. Oke, tadi ini udah ya lobak, wortel. Nah, sekarang apa itu? 这边是姜，你看这个姜，待会儿我们就切一下 Jahe ya, itu 姜， jahe. 然后糖、 Gula, 盐、 garam. 鸡精、味精、胡椒粉， Nah, 这么 ini totole itu 对 lada. 然后呢，这还有一个最主要的葱，加在了一起可以调味的。 Ini paling penting kan. Nah, ini daun bawang kalau bisa cari yang lebih gede ya, yang lebih besar. Kalau di sana kita pakai yang ukuran ini sama satu lagi yang lebih besar dari ini sekitar segini tebalnya. 对对， Ya. Pakainya yang gede itu 2-3 batang gitu kalau untuk ukuran itu. Iya. Tapi karena berhubung di sini kita ada yang Susah ini, yang gede. kita pakai yang ini juga nggak apa-apa sih, nggak terlalu beda jauh Iya. rasanya. Ya pemirsa, kalau misalnya ketemu yang daun bawang agak besaran, bisa dipakai 2-3 Iya. batang begitu ya. Oke, 你看 sekarang 有条件的话，可以买那种大葱，知道吧？像这种它因为有叶子，叶子在里面它会粘。 Oh, Iya. maksudnya kalau yang gede itu kan dia daunnya nggak gitu banyak. oh banyak Kalau- batangnya iya, ya. nggak 我们 akan 现在来开始 nggak 啊， akan buat nggak akan bikin yang di dalam itu lengket seperti ini Iya. ya. Gitu. 不 Lengket 太 ya 好 tuh. 看，知道吧？因为它 Enggak. 放进去时间长，它会黄。 Oh, Betul. kalau udah disimpan berhari-hari nanti daunnya bisa jadi kuning katanya. Ada这种- Warnanya 这种- jadi nggak cantik katanya. Oh, 这种葱，但是放在里面香， Tapi 好吃。 positifnya pakai ini Wangi. lebih wangi. oh, Hao gitu zhi. Lebih ya. wangi. Ya, Lebih jadi enak. pemirsa, kalau pakai daun bawang yang batangnya besar, jadi daunnya itu berkurang sehingga kalau sudah beberapa hari Itu nggak gampang nggak kuning jelek ya, warnanya. nggak apa jelek, nggak layu lah begitu ya, kuning. Tapi kalau nggak ada, ya apa Kalau boleh pakai buat. Ini lebih wangi. Iya, lebih wangi, wanginya lebih ya. wangi. Oke, sekarang nih mau diapain? Ini pemirsa nih bahan-bahannya. Sekarang kita akan belajar proses membuatnya. 这怎么做呢？现好在呢？，现在我们来开始演示一遍怎么做的哈，好不好？我们现在开始， Ya, 来，我们现在来切一下啊， ya ini memotongnya ya. 先少一点，切一点，有点 Nah, 多。 ini ada cukup banyak juga nih. 这个切的时候，我们也不要切太小，也不要切太 Oh, 大。 katanya jangan Nah, terlalu itu nanti. kecil, jangan terlalu gede juga. 对，切这种这样的，不要太小了，不要太大了， Ini Nah, mungkin gitu. ada kurang lebih 1 cm 1 cm gitu. senti. 哎，1公分就好了。 Ini daun bawangnya kira-kira ada 8 atau 10 nih ya, 10 batang. 那你看，我们就切成这样了，就这样就 OK 了，哦对吧？像这种，像这种。 Iya. Kalau misalkan Atau lebih kita ada bisa ambil yang batangnya aja, daunnya dikurangin ya. 还有说，如果说单独用它的这个叶，这个不要用这么弄可以也可以的，啊。也可以，因为我们做的时候嘛，这1-2天就吃完了，没关系，问题不大。 Oh, katanya pakai nggak masalah, soalnya kita kan bikin ini nggak mungkin bikin banyak-banyak, makan nggak habis gitu kan. Iya. Oh, makan ini juga cepat habis nih, berarti juga Iya, bisa cepet kalau kita bagi-bagi nanti ya. kalau biasanya orang sana bikin segede-gede Dijual gitu. sih ya. Kadang yang buat rumahan juga disimpan lama-lama gitu. Soalnya ini kan bikin cenderungnya banyaknya bikin di musim dingin. Oh, jadi ini Bisa disimpan sambal- lama sedikit. Oh, sambal kedelai ini, kacang kedelai biasanya dibuat di musim Iya, dingin kayak ya. lagi musim-musim sekarang lagi Oh. musim dingin kan. Jadi bisa disimpan tahan Iya, lama ya. simpan berapa lama.
Kalau enggak nanti dia hari ke hari makin asam nggak bisa dimakan. Tapi nggak bisa dimakan karena makin asam itu mereka jadi apa? Dijemur gitu. Oh, jadi kalau rasanya dari rasa tambah makin asam kalau dimakan nggak bisa dimakan. Oh. Karena terlalu asam kan kita nggak tahan yang terlalu asam jadinya. Jadi biasanya orang sana dikeringin. Oh, dijemur gitu aja? Iya, dijemur. Dijemur sampai benar-benar kering, nggak ada air sama sekali. Itu udah tuh boleh makan lagi itu. Jadi yang keringnya tuh langsung bisa dimakan lagi? Boleh makan gitu aja sama nasi gitu. Di sana juga dijual. Yang keringnya bahkan itu? yang kering itu lebih mahal. Kalau sejauh aku tinggal di sana, aku lihat beli barang itu lebih mahal dari yang ini. Yang ini yang bisa kering ya? Oh, jadi pemirsa, kalau sudah rasanya asam gitu ya, kita udah nggak tahan untuk makannya, nggak enak gitu ya. Udah terlalu masam gitu. Dijemur aja ya? Iya, dijemur sampai kering banget, nggak ada air. 好了，就差不多了。 Cukup. 那这么多葱就差不多了。 Oke. 好，现在我们要开始来切这个姜。 Nah, ini cara motong apa jahenya, kulit tidak usah dikupas ya? Oh ya, ini nggak perlu kupas kulit karena jahenya nggak akan kita makan, kita cuma butuh airnya aja ya. Tapi yang penting udah dicuci. Iya, udah dicuci yang pasti sudah dicuci, cuman kita tidak makan jahenya. Nah, ini dipotong kotak-kotak ya. 这个姜我们切大概也就这样就好了。 katanya ukurannya kira-kira 1 cm gitu ya, kotak-kotak. 像这种切的就有点大了。 Iya, 1 cm. Katanya yang kayak ini agak gede nih. Potong lagi katanya. Ini 1 sentian ya, kira-kira kotak-kotak 1 cm pemirsa. 切一下。 Kalau misalkan ada yang ketemu daun bawang yang gede itu, Bu, nanti bawang yang kecil ini kira-kira 7-8 batang udah cukup. 你看我们现在这个 Jadi 葱 nggak perlu banyak-banyak. 就差不多了。 Iya. 就这样就可以了。 Sekarang 然后 wortel. 姜，你看姜就切成这样就好了。你不要切，也不要切太大，像这种就有点太大了。为什么呢？因为我们 做好了也就这1-2天就吃完了，这个姜切太大了，这个味道根本就出不来。 Maksudnya kalau potongannya gede, nanti kan ini makannya bukan yang berhari-hari. Nanti sari-sarinya belum keluar, udah selesai makan katanya. Jadi potong kecilan aja, biar cepet keluar sarinya. Nah, ini wortelnya dipotong panjang-panjang ya. 这个不是切短一点吗？切短一点也可以。 Oh, kecil-kecil 看 juga. 个人喜好。 Oh, 像这种，这就放在 panjang. 我们切着备用就好了。 切白萝卜，这是白萝卜。 Lobaknya juga panjang-panjang ya, kotak-kotak. Iya, panjang kotak-kotak. 你这也可以切大一点，可以切小一点，这都可以。 Ini boleh potong besar atau kecil, bebas, selera masing-masing. Ini lobaknya, lobaknya juga bebas gitu, mau berapa banyak?
Ini tadi 这 wortelnya 个白萝 satu. 卜是要用几个也随便用吗？对随便用吗？对，随便用，因为也不能用太多，太多了也不好， Katanya nggak boleh kebanyakan juga. 哦，太多了，这个也无所谓的，这个怎么说呢？有人喜欢吃萝卜呢，那就多加一点； Oke, 不喜 kalau 欢吃 kecil 呢， satu ya. 就少加一点，对吧？ Katanya kalau ini juga bebas sih, nggak matokin berapa doang. Iya. Kalau misalnya suka pasang apa taruh lebih banyak, kalau kurang 你看，像这种可以切大一点，可以像一切两半，像这种也可以的。但是像这种，因为我 katanya potong 们一两 begini 天就吃完了， potong. 所以说 Oh, 太大了，它就腌不透。 biasanya kita di sana 像这种 sukanya potong 切这样 potong 大， empat begini. Oh, Tapi itu karena berhari-hari. 切成这样就行。 Kalau di sini kita kan nggak tunggu berhari-hari kan. atau habis. Iya. 对， Nanti 切成这样 airnya belum keburu keluar udah Udah habis isinya Iya. ininya ya, isinya. kita butuh airnya juga deh kayaknya. 你意思我们也有它的水是不是？它会出水的，因为时间长了，它就会出水。所以说嘛，我们萝卜也不需要太多，太多的话它就出水了。像这种情况下，我们基本上都已经处理好了，马上我们就可以做好了。 Ya, ini sudah Mahal semua juga. ya, sudah dipersiapkan, diiris-iris, daun bawang, lobak dan 哎，你 wortel. 看，我们就是一个煮好的黄豆，煮好的黄豆， Kacang kedelai yang sudah direbus, 对， rebus matang. 然后葱、辣椒酱、 daun 萝卜、 bawang, 姜、 cabai 糖 giling, 盐，这个 ini semuanya Semua bumbu ini ya. 这个 胡椒粉、全部调味料都在这里了。全部可以放了，现在。对，现在就可以放进去了。但是像这种呢，像这种我们刚刚就是已经这个煮好的豆子，对不对？这是煮好的。 Apa tuh? 像这种是不粘的，对不对？我们直接煮好放凉，直接就可以拌的。还有一种呢，就是说，比如说我们煮好了还在，我们放在哪个地方，放在一个比较黑的地方，对不对？然后让它发酵个1个星期，然后它就是粘的，像这种它就摸起来它就有点粘了。这个他们刚出锅就可以放了，是对不是？对。 然后盖放在那个，对，让然后它把它盖起来，用草盖起来，但是它这个味道是不一样的，两种味道是不一样的。但是呢，我是喜欢吃这种味道。 Ada satu jenis lagi Bu yang dia mungkin bilangnya fermentasi ya. Oh ya. Jadi sudah direbus, dia itu masuk ke tempat yang apa wadahnya itu yang warna hitam itu loh. Terus masuk ke sana nanti ditutup pakai daun ya katanya ya. Pokoknya intinya sistemnya ditutup 1 minggu. Oh, Nanti sebelum, 1 tapi minggu sebelum dimasukin sesudah- macam-macamnya nih, atau setelah di 全部放好了，然后放进那本，是不是？对，也还是跟这一样的，一样的。好，那现在我们就开始，不是，嗯，刚出锅的时候是不是热？刚出锅热的吗？稍微冷凉了，就可以放在哪个黑的，比如说放在一个盒子里面，全部对吧？放在里面了，放在里面，然然后后放在那个黑色的。放在黑色的里面，用被子把它裹起来放好，知道吧？ Iya Bu, jadi semua udah setelah masuk masukin, semua ya. baru ditutup Iya, gitu Iya ya. ditutup Oh, semingguan. Seminggu itu Iya, ya. ada bau-bau apa? Aku udah pernah makan mirip-mirip kayak kita punya terasi. Oh. Tapi nggak Coba. sebau terasi sih. Tapi jadi ada kayak terasi. bau-bau, Oh, ada gitu. bau-bau kayak gitu. Dia pas makan yang di Indo dia bilang, "Dia pakai itu tuh," katanya. Aku bilang, "Bukan, itu dari yang udang itu." Dia Oh, bilang, "Ih, itu dari yang ini," katanya. Begitu Jadi artinya mirip ya Iya, sama terasi mirip. ya. Nah, kalau Oke. dia lebih suka bikin yang ini. Ini ya. Sekarang habis ini apa nih dimasukkan? 好，可以了啊！我们现在来操作。 Daun bawang. 我们就用这个吧，然后直接就放进来，看着差不多， Kurang lebih 全部用吗？全部倒进去。看这个， Daun bawang sudah. 这个看一下，像这种白萝卜、红萝卜放进去。像这种就是种好的，那多了
多了就不太好了。 Katanya segini udah cukup, jangan terlalu banyak apanya apa lobak putihnya Lobak putihnya katanya. ya. 对，这不 Terus 就 habis ini 这就差不多放好了，然后我们再开始加这个姜， jahe. 加姜片儿，你看，姜片儿，加那姜， Pakai secukupnya. 不是全部放对吗？对，不是放完，差不多了，像这种就 OK 了。 Cukupnya ya kira-kira tuh dua Cukupnya. ruas kali. 然后呢，你看现在我们就开始加这个，加点盐， Udah. 盐， Udah 这是糖， 你们 Ini 喜欢吃 gula. 糖的加点糖， Ada yang 不 suka 喜欢吃的就 gula, 可以不用加， gak suka makan gula, nggak tambah juga nggak apa-apa. 对，少加一点就行了。 Garam. 然后这是盐，盐 Garam 盐可以多加一点。 bisa tambah banyakkan dikit katanya. 对，因为天热，它如果说，过个1个星期它就会酸了，对吧？盐可以多加一点，没关系的。 Katanya karena cuaca panas dia lebih gampang asam. Kalau kasih garam lebih banyak kan dia nggak gitu gampang asam. Oh gitu. 对吧？ Oh karena kita di Indonesia ini Iya. ya di Jakarta utamanya panas, jadi garam lebih banyak itu membuat nggak asam, Dia nggak cepat asam. Kalau dari pas kita di sana dia kasih taunya ini justru pas musim dingin bikin kenapa? Karena dia nggak gampang asam kan. Kalau misalnya panas dia makin cepat asam. Cepat 我们 asam. 现在 Ya. 加的是鸡精， Nah ini kasih kaldu jamur, bisa kaldu jamur, Cicing. bisa Kaldu ayam ayam. ya boleh ya. 鸡精， Ini 然后呢 lada. 这是胡椒粉， Nah ini harusnya lada hitam ya. Iya harusnya lada hitam tapi putih nggak apa-apa. Putih nggak Kalau apa-apa ya. putih itu lebih tajam baunya kata dia. Oh, Iya, Kita胡椒粉 di sini pasang taruh dikit aja. ya. 胡椒粉嘛最好用我们 Kita 用 jaga. 黑胡椒，这个胡椒放一点。放一点就好了 Ya.，但是味道它会香的。 Ya pemirsa kalau ada lada hitam pakai lada hitam aja ya, karena ini tidak ada lada hitam jadi pakai lada putih. 现在我们这是最主要的了，这是辣椒酱，辣椒酱，我们看一下这个辣椒酱，这是最主要的辣椒 Apa 酱。 tuh? Ini yang paling penting katanya. 对 Cabai gilingnya ya. Iya, cabai对，像这种辣椒酱，我们超市里面，菜市场都有卖的。 Kalau ini di luaran juga bisa beli katanya. Kalau mau Iya. bikin sendiri lebih bagus lagi. Ya, 我们就开始倒进去了啊。 lebih bersih. Iya lebih. Cabainya bisa pilihan. Ini semua ini. 现在就开始搅拌。 Ini diaduk. Oh, Ya yang itu kan. 行， ini diaduk ya. Ini kalau sudah diaduk rata, udah jadi, selesai. 这个如果弄最后放好了就可以吃了吗？放好就可以吃了。 Iya. Oh, udah, jadi tinggal didiamkan, jadi masuk di itu ya toples atau tupperware ya. Iya kalau mau disimpan boleh masuk ke toples kaca atau tupperware yang plastik Masih itu juga bisa nggak ya. apa-apa. Terus disimpan itu artinya di suhu ruangan atau di kulkas begitu? 那个你最好就是放冰箱里的嘛，是不是？对，放冰箱，因为不能放外面，天热了，我们都坏掉了。 Iya bu, harus di kulkas bu. Soalnya kalau di luar lebih gampang asam kan tadi jadinya. ya. Oh, jadi ini langsung nanti kita taruh di toples itu terus kita simpan di Iya. kulkas itu ya. Boleh dimakan setelah berapa hari? Jadi Sekarang pun udah boleh makan. 这 Tapi maksudnya patokan nggak boleh makan lagi itu semampu mana kita makan toleransi asamnya itu semana gitu kan ada yang 这 makan 辣椒 asam 酱有点少， Hah? 辣椒酱有点少。
Ini agak sedikit agak kurang apa cabenya katanya. 我们再整点辣椒 Masih 酱， kurang segini banyak. Iya, dia mau- 还有没有辣椒酱啊？要不有那个他的那个辣椒水那 Mau 个 ditambahin tapi masih oke ya ini ya. 不要水，不要这已经出水了，你看这。 keluar air, ini udah keluar air nih katanya. Oh. Udah jadi. 嗯， Berarti ini sudah bisa langsung dimakan. Gak usah di Iya, ini 刚 udah 刚 boleh 再 makan. 少加一点豆子就好了。 Oh, katanya kalau ini kayaknya posisinya kacang kedelainya kebanyakan. 像这种 Soalnya tempatnya juga udah nggak muat katanya. 方便再加点辣椒酱。 cabenya kurang banyak Iya, ya. harusnya tambah kira 大概再加多少克拉克？嗯， 500克够 就。再加这样半碗就可以差不多了。 Tambah setengah mangkok ini udah. Cabenya. Iya. Oh, tambah lagi ya. 好， Soalnya tadi kan ibu bilang dari 1 seribu, kilo. ya 1 kilo itu ada airnya, dia nggak pakai kan airnya. 对对对， Oh. 好了， Jadi 停 ini 下来 masih 啊， bisa ditambah ya. 好了， Oke, 这个基本上都 dicoba. 好了，待会儿我们再重新录啊。 Pemirsa, ini yentonya atau sambal kacang kedelainya sudah selesai, sudah jadi. Nah, kalau tidak habis langsung dimakan nggak habis gitu ya, bisa disimpan di kulkas ya. Harus ya, malah harus disimpan di kulkas. Nah, ini bisa tahan di kulkas itu berapa hari? 7 hari. 7 hari ya. Selebihnya pasti rasanya udah Asam. asam. Nah, kalau sampai nggak habis 7 hari, rasanya sudah berubah menjadi asam, terlalu asam ya, terlalu asam. Itu Bisa dijemur. dijemur, dikeringkan sampai kering sekali, tidak ada Iya, air tidak gitu ya. air. Nah, itu baru bisa dimakan lagi. Iya. Nah, di sana dijualnya lebih mahal Iya, ya lebih katanya. mahal dari yang Oh, lebih mahal pemirsa. Nah, silakan mencoba ya. Nah, saya juga ingin mencoba nih. Silakan Boleh ya dicoba. coba ya. Ini saya ngeri dengan sambelnya. Udah dikit aja. Wow. Bisa coba kedelainya ya. Enak tapi pedes. Pedes. Ibu kepedesan. Pedas. Tapi bagi yang suka pedas, wow pasti enak nih kalau buat yang suka pedas. Buat saya kepedesan banget. suka Silakan mencoba pemirsa ya. Terima kasih Elsa. Terima kasih Siopo ya. Oke pemirsa, sampai jumpa.